سلام عقم خونة تخطاتلت نصرة ميديا نلوما بزوانا عالمنا نزقاطمو عبيتي بوليتيكاون وتادراون من كسغاسات حيزنا قريبنا لنا وتادراو كوماند سراويت تجراي حدوشت ازاز مورادو ابالات TDF سلكي كيدولو زقد حق موصوم حوحات اقرنيا سراويتن مكنايزدن ناب رايا قص ينكساقس مهلاو هاب شرارينا كلتا ازاز سراويتي كم زتقاتلو محبارو ايرتراك نقوصا صرعينا كبل جنرال سامراي ونس مقلاسون زدهسوسو صبصابات حيزنا لنا چانلنا شير لايك سابسكرايب كتقبروا بمعدامنا بزرزرو مكينة سقراكم بتي فلما يحبريتنا نتنجمر وتدراو كوماند حيلتات سراويت تجراي ناب جنباراتن ارمتاتن حدوش تزاز وريدو اب سراويت تجراي بموبايل زغبر ركبات مولو بمولو زقد حصوص ناي صطتا ممرحت محلالي فلون بيرو سلامن صطان كل تجراي ناب كلهم جنباراتن لعلو تعززت سراويتن بزلاخو وتدراو ممرحي ناي تواغاتن امرارحان ناي موبايل سلك ركبات مولو بمولو نخقدن سلكتاتو متمنت الوم تاكيبو ما بزتوسن ما اخل نخ أمطون عزيز اللون بموبايل سلك زقبرو ركبات بصلاعي نتخطاتل وتدراون منقستاون مشتراتم ناي سراويت مقعازاتن وصيت سرحتن ناب صلاعي ناملت بمهلاو نزي حدغازي نمقتا زتوسد حصوص سقمت مخانو تقليزم موبايل سلكي نوتدراون وفراون علامات راح بوسنات ناي كورك في سراويت لوجستيكن فوليات احدوتات السليان عززتن طرح كتقاملو استفقد خوينو نسدراويت زقبر ناي سلك ركب دما اب سومن حدا معالت طراح بصنع كتتل نخكايد توسينوم كاب بيرو سلامن صطان تግራይ زوصوانا وتدراو دبدابه كم زملاخته ناي سراويت تግራይ مرارحان ابالاتن زጥቀምሎም ناي ولقان سراحن ناي موبايل سلك يركبات بصلاي እና ተኸታተሉን እና ተሰሙዕን ይርከቡ قبل ገሊጽሎ በዚ ምኽንያት ድማ ናይ መንግስቲ የኾነ ናይ ሰራዊት ስትራቴጂካውን መጓዓዓዛትን ናይ ስራሕ አፈጻጽማታትን ካቢዳ መራርሓና ወፀ ናብ በጽላይ በጽሕ بمهلاو ازناي مستر ملحاخ وتدراو حدغا نمغتا ناي سلك ركبات مولو بمولو كاغادن كقطاصرنا توسينلو ات ببيرو سلامن صطان نخلو مغنبارات كمون نمكتل عززتي سراويت مكتل عزازي بوليتيكاو غدياتن مكتل عزازي لوجستيكسن اب زلاخو ممرحي ازي حصص ممرحي كتغبر عزيزلو اب كلهم احدوتات كورونيك فلات سراويتن زلو ناي ولق موبايلات تاكيبوم اب زتوسن بوتا نكقمطو نمغبار كلو ناي راديو ركبات بناي كود ميستر كسراح طراح كايد كم زلو عزيزو موبايل سلكين وتدراو سراح طراح اب جنبار حدا اب كور اب مكتل عزاز اوبريشن مكتل عزاز لوجستيكس مكتل عزاز بوليتيكاو غديات كمون اب فولي سراح احدوتات كور سوسا كور 50 ماخل السليات راح نختقمو تي بيرو فقيدلهم مس سدرابيت زغبر ناي ولق سلك ركب اب سومن حدا معالت طرح خوينو معالتو دما بجنبار ويون بكور توسينو بصنع كتتلن طنققانك سراح طرح كم زتوسنت حبيرم ابزي سومن بجنبار دبوب تግራይ سفيح منقسقاس كغبر صنع حوحات لمون اغرኛ سراويتن مكنايزدن ናብ ግንባር ከጉዕዝ ከም ዝሓደረ ተፈሊጦ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ መጓዓዝ ኣብ ኩሎም ግንባራት ትግራይን ራያን ይረአ ከም ዘሎን አርሚ ሱሳ አርሚ 15 አርሚ 31 ንስሩዕ ውግ ይንቀሳቀሳ ከም ዘሎን ዝረኸብና ይሓበሬታ ይረድም اب تنبين زنبر مكنايزد ارمي سوساون لومي ليتي ناب دبوبن معرابن جنبارات زتقعزو خوينو كاب مراب ميتي مايك اي حد قدام كساب ارعاس غدا زنبر ارمي 15 تمال مشيت تصعينو بمبغاس ناب جنبار غص امرحلو اب كورم زنبر ارمي 31 بخلت انفت بطابيالات غيرو ناب اقجرا مروان دوغياتنا كمون بتحتي بعلمات ابيلو ناب دوغيات ناب وردا راي علمات كلاستر مروا يغعزالو تبايلو اب كبابي ارا غورن اخزان اب زركو ابيات تمرتون مدفع زحزا تشكركرتي اورالات كلتا مدفعاتن حنت زو 23 زامتو لكبرت مدا كبرت ياصوارات تاكيبوم كمزلو تغليصوم زي مغعاز زي مستبوغن حوحات سرع وغن مجمار زغبر وسان زتاساسر خوينو اب زي كلتا معالتي وغ كجمرو يخليوم زبلو غمتات يوهابلو اب كرومتا اكيبو زنبر ارمي 30
ሓደን ትማሊ ለይቲ ተንቀሳቒሱ ኣብ ጣብያ ኪዳነ ድሕሪ ምሕዳር ሎሚ አንጊሁ ናብ ወረዳ ራያ አላማጣ ከም ዝተጓዓዘ ተገሊጹ። ወታደራዊ ምንጭታት ከም ዘረጋግጽዎ ኣብ ከባቢታት ኣራጉረን ኣኸዛን ዘለዋ ኣጋጣሚታት ኣብያተ ትምህርቲ ንወታደራዊ ዕላማን ንከበርቲ መሳርያታትን ምዕቋብን እናውዓሉ ይርከቡ ተባሂሉ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ደቡብ ግንባር ኣብ ከባቢ መኾኒ ናይ ሓይልታት ፋኖ ብበዝሒ እናወረዱን እናተራገፉን ምህላዎም ተሓቢሩሎም። ብኻሊእ ዜና ኣብ ሸረሪና ብዝተገበረ ውግእ ክልተ ኣዘዝቲ ኮር ከም ዝተቐተሉን ሓደ ኮሎኔል ከም ዝተማረኸን ካብ ኣባላት እቲ ሰራዊት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ኣብ ግንባር ሸረሪና ብዝተኻየደ ብርቱዕ ውግእ ኣርሚ 13 ኣርሚ 70 ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ተገሊጹ። ኣብ ግንባር ሸረሪና ብ25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብዝተኻየደ ብርቱዕ ውግእ ሙሉእ ኣርሚ 13 ክልተ ክፍላት ሰራዊት ኣርሚ 70 ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ዝተወሰኑ ኣሃዱታት ተበታቲኖም ከም ዘለውን ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ናይ ውሽጢ ሓበሬታ ይረድእ። ልዕሊ 500 ወቃዓት 281 ዝተኸበቡን ዝተተሓዙን ተጋደልቲ ናብ ባዕኸር ተወሲዶም ሕክምና ይወሃቦም ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብቲ ናይ ጸልማት እዋን ናብ ውሕጅ ኣትዮም ዝተውሓጡ ተጋደልቲ እውን ከም ዘለው ካብቶም ተጋደልቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ካብቲ ግንባር ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ክልተ ኣዘዝቲ ኮርን ምክትል ኣዛዝን ኣርሚ 13 ከም ዝተቐተሉን ሓደ ኮሎኔል ከም ዝተማረኸን ተገሊጹ። ካብ ሓደ ኣባል ኣርሚ 13 ዝነበረ ተጋደላይ ናብ ስድራ ቤቱ ብዝተገበረ ናይ ስልኪ ርክብ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ኣብ ግንባር ሸረሪና ብዕለት 25 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብዝተኻየደ ናይ ደብዳብን ገጽ ንገጽ ውግእን ኣብ ልዕሊ ኣርሚ 13 ኣርሚ 70 ከቢድ ሰብኣውን ቁሳውን ዕንወት ተስዒቡ እዩ። እቲ ኣባል ሰራዊት ከም ዝሓበሩ ኣብቲ ውግእ ዝተሳተፉ ሙሉእ ኣርሚ 13 ክልተ ክፍላት ሰራዊትን ከም ዝነበራን ካብኣተን ዝተወሰና ክፍላት ሰራዊታት ተበታቲነን ከም ዘለዋን ገሊጹ። ልዕሊ 500 ዝኾኑ ውቃዓት ተጋደልቲ 281 ድማ ተኸቢቦም ኣብ ኢድ መከላከያ ብምእታዎም ናብ ባዕኻር ተወሲዶም ናይ ሕክምና ደገፍ ይረኽቡ ከም ዘለው እቲ ተጋደላይ ገሊጹ። እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝሓበሩ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ብወገን መከላከያ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ናይ አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን እውን ከም ዝተሳተፈ ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ከባቢ ሸረሪና ዶብ ገዳሪፍን አልፋሺጋን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ፌደራል ኣትዩ ይርከብ ክብል እቲ ኣባል ሰራዊት ሓቢሩ። ይኹን እምበር መንግስቲ ትግራይ ሕወሓት ይኹን ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ግንባር ዓወት ከም ዝቆንዖም ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈነወሎም መጥቃዕቲ ከም ዝመከቱን እናገለጹ ይርከቡ። ማዕኸናት ዜና አልጀዚራ አልሓዳትን ደቼ ዌለን ከም ዝጸብጸቡ ድማ ኣብ ከባቢ ተከዘ 15 ተጋደልቲ ሰራዊት ትግራይ ተቐቲሎም ከም ዝተረኸቡን ኣብ ሱዳን እውን ብዙሓት ውቃዓት ሰራዊት ይሕከም ከም ዘለውን ጸብጺቦም ኣለዉ። ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ክንቆጻጸር ኢና ክብል ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ገሊጹ። ኩናት ክጅምር ኣይደልን እንተዳ ተጀሚሩ ግን ዓሰብ በፂሑ ዝምለስ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ክህሉን ክብል ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ሓቢሩ ነበር ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ ዓብዪ ናይ ውጥረት ምንጭ ኮይኑ ብዛዕባ ዘሎ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት መዘራረቢ ርእይቶ ይብሎም። እቲ ጀነራል ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ኩናት ክጅምር ኣይደልን እንተዳ ተጀሚሩ ግን ዓሰብ በፂሑ ዝምለስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት የለን ብምባል ናይ ትውግእ ከቢድነት ገሊጹ ነበር ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክለዓሉ ዝብል ስግኣት በሪኹ ኣብ ዘለሎ እዋን እዩ ነዚ ዛዕባ ዘልዒሉ ዘሎ። ጀነራል ሳሞራ በመግለፂኡ ኩናት ክጅመር ከም ዘይደሊ ብምሕባር እንተዳ ኩናት ተጀሚሩ ግን ዓሰብ በፂሑ ዝምለስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣይክህሉን ሙሉእ ኤርትራ ኢና ክንቆጻጸር ክብል ተደሚጹ። እቲ ጀነራል ወሲኹ እቲ ኩናት ዘይቀር ኮይኑ እንተዳ ተጀሚሩ ውጽኢት ትውግእ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ጥራሕ ዝቋረጽን ዝግተኣን ኣይኮነን ኢሉሎ። እቲ ኩናት እንተዳ ተላዒሉ ንመንግስቲ ሻዕብያ ዝቃወሙ ካልኦት ናይ ኤርትራ ሓይልታት ሙሉእ ኤርትራ ካብቲ ምምሕዳር ነጻ ንምውጻእ ስለ ዝደልዩ ዓሰብ ጥራሕ ሒዙ ዝምለስ ሰራዊት ኣይክህሉን ብምባል እቲ ኩናት ናብ ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ክሰግረሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ሕወሓትን ኣብ ደቡብ ጉለ መኸዳ ዝተኻየደ ምስጢራዊ ኣኼባ ሓዱሽ ስጋኣት ከም ዝፈጠረ ሶማልያ ሪፖርት ጸብጺቡ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ሕወሓትን ኣብ ከባቢ ደቡብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ዝተገበረ ምስጢራዊ ኣኼባ ጽምዶ ብዝበለ ስያመ ዘይተጸበየ ወታደራውን ስልታውን ጥምረት ከም ዝፈጠሩ ሶማልያ ሪፖርት ገሊጹ። እዚ ብስም ኣብ ደቡብ ዘለዉ ህዝብታት ሓድነትን ምጥንኻር ዝተገበረ ምንቅስቓስ ካብ ፍልጠት መንግስቲ ፌደራል ወጻኢ ዝተፈጸመ ብምዃኑ ኣብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ልዑል ስጋኣትን ናይ ፖለቲካ ሴራን ጥርጣረን ሓዲሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዕጡቓት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ዝተፈጠረ ሓደሽቲ ጎንፅታት ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሰላም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይውድቕ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። መሰረተ ጸብጻብ ሶማልያ ሪፖርት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ሕወሓትን ኣብ ከባቢ ደቡብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሚስጥራዊ ኣኼባ ኣካይዶም ኣለዉ ክብል ጸብጺቡ ኣሎ። እዚ ኣኼባ እዚ ጽምዶ ብዝበለ ስያመ ዝተጀመረ ወታደራውን ስልታውን ጥምረት ምፍጣሩ ዝሓበረ እቲ ሚድያ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ከባቢ ደቡብ ብዘለዉ ህዝብታት ሓድነቶም ንምጥንኻር ዝዓለመ እኳ እንተመሰለ ብመሰረቱ ግና ዘይተጸበዩ ሓዱሽ ፖለቲካውን ወታደራውን ኣሰላልፋ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ሕወሓትን ዝተገበረ ተሻገርቲ ዶብ ርክባት ካብ ፍልጠት መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝተፈጸመ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ልዑል ስጋኣትን ናይ ፖለቲካዊ ሴራን ጥርጣረን ኣሕዲሩ ይርከብ ኢሉ። እዚ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ዝተላለፈ ምስቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ናይ ውግእ ኩነታት ተደማሚሩ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ከቢድ ናይ ጸጥታን ፖለቲካን ስጋት ኣእቲዎ ምህላው ተንተንቲ የረድኡ። خبركم تخطاتلتِ نطرة ميديا نزي ساعات زوالنا يمصبصبات سابزي زازمنا لنا نمكتتالكم نمسجن سلام.